सेब, अनार, अंगूर, हूरें, गिलमान, नहरें, सबसे बड़ा इनाम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का खैर मकदम है। आज की हमारी अहम खबरों में नाजरीन, आज हम आपको अहम खबरों से आगाह करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप बाखबर रहे और खबर के असल हकाइक आपके सामने हो। नाजरीन, आइए पहले खबर को देख लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, महाराष्ट्र में इंतखाबात हो चुके हैं और वहां पर बीजेपी सरकार बनने जा रही है, लेकिन अभी से मुंतखब नहीं हुआ है। औरंगाबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब, जिनको लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब औरंगाबाद पहुंचे हैं। इसी दरमियान वो मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में अपने चाहने वाले से मुखातिब थे। तभी अचानक इम्तियाज जलील साहब को मुखातिब करते हुए जो बातें कही वो भी आपको सुनवाएंगे, पर इससे पहले आपको बताते चले मौलाना सलमान अजहरी साहब का बयान सामने आया है, वो भी आप जरूर सुने ताकि हमारे ईमान में मजीद इजाफा हो और दिलों में ईमान की रोशनी पैदा हो। आइए पहले जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की वो बातें सुन लेते हैं जो उन्होंने इम्तियाज जलील साहब के लिए कही है, और मुसलमानों के लिए उनकी इन बातों में मोहब्बत की चमक नजर आती है। आइए सुन लेते हैं। तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, किसी भी एक जगह पे तुम भी आ जाओ, इम्तियाज जलील आ जाते, भीड़ का जमा होती देखिए। और इम्तियाज साहब थोड़ा फ्रेश हो जाइए, ज़रा जल्दी से वो बिलाल की शादी करो, ज़रा फ्री हो जाओ। और वो यहाँ पे अवामी एक वलीमा भी करने वाले हैं, बोले नान खलिया की दावत होंगी, दावत दे दे तो इम्तियाज साहब में। इम्तियाज जलील साहब, आपको आगे बढ़ना है, आप पीछे नहीं हटेंगे, आप बिल्कुल आगे बढ़िए। महाराष्ट्र की, बल्कि अगर महाराष्ट्र का अगर कोई अनडिस्प्यूटेड सियासी कोई लीडर है दलित मुसलमानों का, कमजोरों का, तो उसका नाम इम्तियाज जलील। और अगर कोई मेरी इस बात को डिस्प्यूट करता है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी भी एक जगह पे तुम भी आ जाओ, इम्तियाज जलील आ जाते, भीड़ का जमा होती देखिए। और इम्तियाज जलील साहब, लोगों को आपसे बड़ी उम्मीद है, लोग उम्मीद से आपको देख रहे हैं। बहुत से लोगों ने आपके लिए क्या क्या किया आपको भी पता नहीं है। कितने लोग रोज़ा रख रहे थे, कई लोग मन्नतें मान लिए थे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व ताला उन तमाम की दुआओं को कबूल करेगा और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह कामयाब करेगा। हमारा एक एमएलए जीता है, मुफ्ती इस्माइल साहब, अल्लाह ने उनको कामयाब किया है। बड़ा कठिन मुकाबला था और हमको कामयाबी मिली, मगर इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। और इम्तियाज साहब थोड़ा फ्रेश हो जाइए, ज़रा जल्दी से वो बिलाल की शादी करो, ज़रा फ्री हो जाओ। और वो यहाँ पे अवामी एक वलीमा भी करने वाले हैं, बोले नान खलिया की दावत होंगी, दावत दे दे तो इम्तियाज साहब में। अप्रैल में है कहते, रमज़ान के बाद आप इंशाअल्लाह ताला बस एक थोड़े दिन रेस्ट लीजिए, उसके बाद फिर अपन अपने काम पे लग जाना मेरे भाई, और इंशाअल्लाह ताला पार्टी को कामयाब करेंगे। अल्लाह हमारे साथ है और मैं आपको तमाम को तयफ़ुन दे रहा हूँ, मेरे को आप एक एक लोगों पर पूरा भरोसा है। मेरे दिल में कोई किस्म की कोई शक नहीं है आपके बारे में, लाख कोई बोल ले, मैं आपको पूरा भरोसा करता था, करता रहूँगा, आपके साथ ठहरा हूँ, ठहरा रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब आइए मौलाना सलमान अजहरी साहब का हालिया बयान है। पूरा बयान तो हम आपको नहीं सुनवा सकते, लेकिन उनके बयान का कुछ मुख्तस हिस्सा आप हजरात की खिदमत में पेश करते हैं। क्या तमाशा है, दीन को तमाशा बना कर रखा है। ए गयूर मुसलमानों, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो। या कुरान तो ये कह रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा था, एक जगह नहीं, ये आयत 2 जगह आई है, 2 जगह पढ़ करके देख लो। उनकी कौम ने कहा था, हम जब तक अल्लाह को नहीं देख लेंगे, जब तक आप पर ईमान नहीं ले आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम नबी होकर के अपनी कौम को नहीं दिखाए, नहीं, अल्लाह देखने वाली चीज़ है ही नहीं। कुरान कहता है ला तुद्रिकुहुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार, कोई आंख नहीं है जो उसको घेर में ले ले।
اگر کسی آنکھ میں آ گیا تو وہ خدا نہیں، خدا وہ ہے جو کسی کے آنکھ میں سما نہیں سکتا۔ ہاں وہ اللہ رب العزت ہے جو ساری نگاہوں پر حاوی ہے، پوری دنیا کو وہ دیکھ رہا ہے لیکن اسے دیکھنے والی آنکھ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے مستثنا ہیں۔ صرف اللہ رب العزت نے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا، یہ ایکسیپشن ہے، یہ ایکسیپشن ہے۔ وہ زندگی میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا بیداری کے عالم میں، لیکن یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے میرے عزیزو، جس وقت اللہ تعالیٰ کو اپنا دیدار کرانا تھا اپنے نبی کو، اس رات خصوصی طاقت ان کی آنکھوں میں ڈالی، تب دیدار کرایا ہے۔ اب مسلمانوں کا سب سے بہترین عقیدہ کیا ہے؟ الحمدللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تمہاری تعریف میں اللہ نے کیا فرمایا۔ یہ واحد قوم ایسی ہے میرے نبی کی کہ جب میرے نبی نے کہا اللہ ہے تو انہوں نے مان لیا، جب میرے نبی نے کہا یہ قرآن ہے تو اس کی ہر آیت پر ایمان لے آئے۔ کبھی بھی امت نے یہ نہیں پوچھا کہ اے رسول ہمیں اترتی ہوئی تو نہیں دکھ رہی، آپ کہہ رہے ہیں کیسے مانیں؟ نہیں، مسلمان قوم وہ ہے جنہوں نے کہا میرے نبی نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ حتیٰ کہ حضور نے آ کر کے کہہ دیا، کل کی رات میں سفر پر تھا، صحابہ نے ایمان قبول کر لیا، آمنا و صدقنا۔ اللہ فرماتا ہے یہ کتاب ہم نے اتارا ہی ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بسی ہوئی ہے، اسے معلوم ہے ایک ذات ہے، میری دیکھنے کی اوقات نہیں، جب وہ وقت آئے گا مولا حجابات ہٹائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا۔ کیونکہ جنت میں جانے کے بعد مسلمان کو سب سے بڑا انعام کیا دیا جائے گا؟ سیب، انار، انگور، حوریں، غلمان، نہریں۔ سب سے بڑا انعام مسلمان کے لیے یہ ہوگا کہ اسے سارے حجابات ہٹا کر کے اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ ناظرین، آپ نے مولانا سلمان اظہری صاحب کا یہ قیمتی اور جامع باتیں سنی جس میں انہوں نے ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی منور کرنے اور ہماری زندگی دین کے مطابق ڈھل جائے اس کی تلقین کی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے اور اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زندگی کے ہر پہلو میں اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کی سمجھ عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے، اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔